إذا خلال هذه التجربة هذه سنحاول أن ندرس تأثير تركيز أحد المتفاعلات على سرعة التفاعل. التفاعل الكيميائي اللي غادي ندرسو هو بين حمض أوكساليك وبرمنغانات البوتاسيوم. هنا عندي محلول ديال برمنغانات البوتاسيوم، وهنا عندي محلول ديال حمض الأوكساليك اللي الوسط اللي كتم فيه هو وسط حمضي، واستعملوا حمض الأوكساليك هنايا قطرات من الحمض أضفناها إلى برمنغانات البوتاسيوم. إذا غادي نحاول، هنا عندي نفس التركيز، حجمين تقريبا متساويين لهما نفس التركيز، وهنا غادي ناخذ غادي نضيف الماء لجعل التركيز. نعم، هنا يمكن لي نضيف قليل هنايا. إذا هنا حجمان تقريبا متساويان لهما نفس التركيز، حجمان متساويان تركيزين مختلفين. غادي نحاولوا نضيفوا للأنبوبين برمنغانات البوتاسيوم. هذا المخفف، والآخر هو المركز. هنا مخفف وهذا مركز. من الماء الساخن بإمكاننا بالتوازي ناخذ واحد الكمية من هذا، ناخذ واحد الكمية من هذا، ويمكن لكم تلاحظوا من الآن بأن اللون هذا أحمر وهذا لازال بنفسجي. غادي نحاول ما أمكن أنني باش نسرع المشاهدة يمكن لي نديرهم بجوج بهم في ماء صافي، ونشوفوا بكيفية ونديروا عاملين معا، عامل ديال التركيز وعامل ديال درجة الحرارة هنايا، ونشوفوا بدل ما نبقاو ننتظروا حتى النهاية. في هذا الكأس هذا درنا، لاحظوا الفرق باعتماد درجة الحرارة. برمنغانات البوتاسيوم، حمض أوكساليك. لاحظوا هنايا الفرق هنايا واضح، هنا واخد اللون الأحمر بينما هنا لازال لون فيه البنفسجي. خليونا في درجة الحرارة الاعتيادية.
قلنا هذا المحلول اللي خدينا فيه مركز وهذا كان مخفف. التفاعل هو بين حمض الأوكساليك وبرمنغانات potassium. Donc ce que nous venons de suivre là, c'est mettre la concentration initiale des réactifs comme facteur cinétique. Nous avons choisi au départ deux volumes égaux de même concentration de permanganate de potassium qui est acidulé avec de l'acide sulfurique, et j'ai préparé une solution d'acide oxalique et j'ai pris deux volumes différents avec la même concentration, et j'ai complété pour avoir le même volume dans un tube à essai de telle façon à avoir le même volume, et par suite, par dilution, j'ai obtenu deux tubes à essai, l'un plus concentré que l'autre, que l'acide oxalique est plus concentré dans un que dans l'autre. Et j'ai versé dans ces deux tubes. Dans celui-ci, j'ai ajouté la solution concentrée, et celle-là, j'ai ajouté la solution diluée. Et vous voyez, là, après un temps, oui, j'ai mis à une température élevée, après un temps, l'aspect, c'est-à-dire la réaction est totalement dans les deux. Donc, il vaut mieux de suivre à température ambiante, mais nous voyons bien, il y a une nette différence de couleur. Différence de couleur, ça veut dire l'évolution du système, elle est plus rapide dans ce tube-là que dans celui-ci. Et par la suite, la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Plus la concentration est grande, plus la vitesse d'évolution du système chimique est grande aussi. À partir d'un certain temps, très long, on aura le même aspect comme vous voyez ici. Ça, c'était une prise d'essai des deux, et je l'ai mis à une température élevée pour faciliter l'évolution du système. Donc, voici un exemple de concentration. Nous avons, peut-être on peut faire la même expérience, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la concentration de l'acide oxalique comme facteur cinétique, on peut garder la même concentration pour l'acide et faire varier la concentration initiale du permanganate de potassium, et on aura la même conclusion.